And I believe that God will speak to each and everyone today. Sesungguhnya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita hari ini. Okay, praise the Lord. Okay, they're all back. Puji Tuhan. That's nice. Indah sekali. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. It is my first time to Central Java. Terima kasih, ini pertama kali saya di Jawa Tengah. How many of you ready for the word of God? Berapa dari kalian yang benar-benar rindu akan firman Tuhan? Praise the Lord. Okay. Puji Tuhan. Today I want to share something. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu. Slay your Goliath. Bunuh Goliat Anda. Turn to your neighbor and say, slay your Goliath. Katakan kepada kanan kiri Anda, bunuh Goliat Anda. What is the Goliath that is facing you? Goliat seperti apakah yang sedang kalian hadapi? What are the problems that are in front of you? Masalah apakah yang ada di hadapan Anda? And how we are going to deal with those Goliaths in your life? Dan bagaimana Anda akan berurusan dengan Goliat Anda dalam hidup Anda? God has given certain spiritual principles to us. Tuhan memberikan prinsip-prinsip spiritual atau rohani dalam hidup And kita. there are certain values that He has given to us. Dan ada nilai-nilai yang ada di dalam hidup He kita. has given us biblical values. Dia memberikan nilai-nilai melalui And firman-Nya. how through those biblical values we could apply them and defeat our Goliath. Dan bagaimana kita menerima firman itu dan mengaplikasikannya untuk kita bisa membunuh Goliat di depan kita. The application of knowledge is wisdom. Aplikasi dari pengetahuan itu adalah hikmat. If you don't apply the knowledge of God, Jika kalian tidak mengaplikasikan firman Tuhan, you cannot be fruitful. kalian tidak bisa berbuah. Amen. Amin. You can come every day to church. Anda bisa datang setiap hari dalam gereja. You can listen to Pastor Iskandar. sermon. Kalian bisa mendengarkan khotbah Bapak Gembala, Bapak Pendeta Iskandar. And you can go back again. Dan kalian bisa kembali lagi. But when you don't practice the word, Tapi kalau Anda tidak mempraktekkan firman when you Tuhan, don't apply the word, kalau Anda tidak mempraktekkan firman Tuhan, then you cannot be fruitful. maka kalian tidak bisa berbuah. Amen. Amin. If you want to be fruitful, Jika kalian ingin berbuah, you have to apply the word of God. kalian harus memperhatikan firman Tuhan. Turn to your neighbor and say, apply the word of God. Dan katakan kanan kiri Anda, perhatikan firman Tuhan. Okay. Apply the word. Aplikasikan, praktekkan firman Tuhan. The first principle, Prinsip yang pertama, how you can slay your Goliath bagaimana Anda bisa membunuh Goliat Anda and walk in your destiny. dan berjalan dalam destiny Anda. The first principle is knowing God. Prinsip yang pertama adalah kenalilah Tuhan. Turn to your neighbor and say, knowing God. Katakan kepada saudara kanan kiri Anda, kenalilah Tuhan. Wow, praise the Lord. I want to clap for you. You're very Puji Tuhan, saya ingin knowing God. Anda. What do you mean by knowing God? Menurut Anda, apa arti dari mengenal akan Tuhan? Okay, before that, how many of you believe God? Sebelum itu, seberapa banyak dari kalian yang percaya kepada Tuhan? How many of you believe God? Berapa banyak kalian yang percaya kepada Okay, Tuhan? now, how many of you know God? Sekarang, seberapa banyak kalian kenal Tuhan? How many of you know God? Seberapa banyak kalian kenal Tuhan? The pastor is very careful. No. Bapak Pendeta Listen to sangat me hati-hati. carefully. There's a difference between believing and knowing God. Ada perbedaan antara percaya dan mengenal Tuhan. Every one of us believe God. Setiap orang di sini percaya akan Tuhan. But how many of you know God? No God. Tapi mengenal Tuhan. See, knowing God means knowing the character of God. Mengenal Tuhan berarti mengenal karakternya Tuhan. How do you know a character of a person? Bagaimana Anda mengenal karakter seseorang? When you build a relationship with him. Saat kalian membangun hubungan bersamanya. See, when trouble comes in your life, Sehingga saat masalah datang dalam hidup Anda, you begin to fear. apakah Anda merasa ketakutan? That means you do not know God. Itu berarti kalian belum mengenal Tuhan. Hello. Halo. When Jesus was going on the boat, Saat Tuhan
berjalan dalam perahu, disciples were in the boat, murid-muridnya ada di dalam perahu, and the boat was about to sink. dan perahunya hampir tenggelam, All the disciples came and woke up Jesus. dan murid-muridnya ketakutan dan membangunkan Tuhan They Yesus, begin to woke up Jesus. dan mereka berjalan ingin membangunkan Tuhan Yesus. Master, Tuhan, don't you worry. Don't you worry that we are all sinking. tidakkah engkau khawatir bahwa kita akan tenggelam? Hello. Halo. They want Jesus also to worry with them. Mereka juga ingin bahwa Tuhan itu khawatir terhadap mereka. Oh, many of us are like that. Eh, Many of us are like that. Beberapa orang berkata ya kan itu. What is your faith Bagaimana dengan iman Anda in hard times? di waktu-waktu yang sulit? Do you know God? Apakah Anda mengenal Tuhan? Knowing God is knowing the character of God. Mengenal Tuhan adalah mengenal karakternya Tuhan. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. If you want to receive miracle, Jika kalian ingin menerima mujizat, if you want to receive miracle, jika kalian ingin menerima mujizat, you should believe God. kalian harus percaya kepada Tuhan. Okay? Next. If you want to do miracles, Jika kalian ingin melakukan mujizat, you should know God. kalian harus Halo. mengenal Tuhan. How many of you understand? Berapa Yes. banyak dari kalian yang memahami? Okay, you want to be in the category of believing or knowing? Apakah Anda ingin hanya mengerti akan percaya atau mengenal? Membena. Oh, Mengenal. wow, very good. That means you're listening to me. Bagus, Knowing berarti kalian God. mendengarkan saya, mengenal Tuhan. The Bible says, those who know God shall do great exploits. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengenal Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama I Tuhan Yesus. prophesy under the anointing of the Lord. Buat akan firman Tuhan. You shall move from believing to knowing God. Kalian akan bergerak dari percaya menjadi mengenal Put akan your hands Tuhan. on your head. I shall do great things for God. Katakan dalam hati kalian, aku akan melakukan I perkara-perkara am yang besar. born to do great things for God. Aku akan melakukan hal-hal yang besar bagi I Tuhan. am born to be a world changer. Aku lahir untuk menjadi pengubah. Amen. Amin. Knowing God. Mengenal Tuhan. If you want to defeat the Goliath, Jika kalian ingin mengalahkan Goliat, you should know God. kalian harus mengenal Tuhan. The second key. Dalam 2 Raja-Raja, God allows Goliath in your life Tuhan mengizinkan Goliat di dalam kehidupan to kalian find David within you. untuk menemukan Daud di dalam diri Anda. God will not bring Goliath. Tuhan tidak akan membawa Goliat. God allows Goliath. Tuhan mengizinkan Goliat. Hello? Halo, Do you understand? apakah kalian memahaminya? God allows Goliath Tuhan mengizinkan Goliat to test your faith untuk mengetes iman kalian. so that you will be strong in your faith. Apakah kalian akan jadi kuat dalam iman kalian? You will be strong. Kalian akan menjadi kuat. God has called you Tuhan memanggil Anda to defeat the enemy. untuk mengalahkan musuh. It is easy for God to defeat the enemy, Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengalahkan musuh. but God wants to defeat the enemy through you. Tapi Tuhan ingin mengalahkan musuh melalui Anda. Amin. The Bible says Christ in you, the hope of glory. Firman Tuhan berkata, Kristus di dalam Anda, harapan akan I kemuliaan. pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan This will be the Yesus. season of glory coming over your life. This will be a season of glory coming over your life. Ini akan menjadi musim di mana kemuliaan Tuhan akan datang dalam hidup Anda. You will move from glory to glory. Anda akan bergerak dari kemuliaan kepada You will kemuliaan. move from grace to grace. Kalian akan bergerak dari anugerah You kepada will move anugerah. from favor to wave. Kalian akan bergerak dari perkenanan kepada perkenanan. The third key, Kunci yang ketiga, when we face battles, ketika kita menghadapi peperangan, we need to understand kita perlu memahami God behind you is Tuhan- stronger than the enemy in front of you. Tuhan di belakang kalian dan lebih kuat daripada musuh yang ada di depan kalian. God behind you Tuhan di belakang kalian is stronger than the enemy in front of you. adalah Tuhan yang lebih kuat daripada musuh yang ada di hadapan kalian. Amen.
Amin. We always face Goliath in your lives. Kita selalu menghadapi Goliat dalam hidup kita. Maybe in your work, Mungkin dalam pekerjaan Anda, maybe in whatever destiny that you're walking in, apapun destiny yang sedang kalian jalani, maybe in your business, mungkin di bisnis, maybe in your relationship. mungkin dalam hubungan Anda, Many misunderstandings happen. Many misunderstandings happen. banyak kesalahpahaman yang But terjadi. how are you going to deal with those things? Bagaimana kalian akan berurusan dengan hal ini? How are you going to deal with those things? Bagaimana kita akan berurusan dengan hal ini? You need to understand. Kalian butuh pemahaman. God behind you is stronger than the enemy in front of you. Tuhan di belakangmu dan lebih kuat daripada musuh yang ada di hadapan. There was David in the Bible. David. Ada Daud di dalam firman Yeah, Tuhan. David was like the worship leader. Daud itu seperti pemimpin pujian. There was a big Goliath in front of him. Kemudian ada Goliat yang besar di depannya. For 40 days, the Goliath was making fun of Israelites. Selama 40 hari Goliat itu mengolok-olok Israel. Who can come and defeat me? Siapa yang bisa datang dan mengalahkan saya? Come and fight with me. Datang dan mari bertarung dengan And the saya. whole Israelites army was shaking. Dan semua orang-orang Israel itu berguncang, bergetar. Now David comes to give food for his brothers. Daud kemudian datang kepada saudara-saudaranya. He comes to Saul, King Saul. Dia datang kepada Raja Saul. And he tells Saul. Dan dia berkata kepada Raja Saul. Raja Saul, King Saul, Raja Saul, I will go and fight. aku akan pergi dan menghadapinya. And King Saul said, you're a small boy, how do you go and fight with Dan him? Raja Saul berpikir, kamu anak kecil, bagaimana kamu bisa Okay, menghadapinya? probably wear the uniform Oke, mungkin mengenakan baju like a zirah, soldier, like an army. seperti tentara. I don't know, this and all is too heavy for me. Mungkin bagi Daud ini terlalu berat bagi saya. And like, then what do you have to fight with him? Dan apa yang kamu punya untuk bertarung melawan dia? I have a sling and a small stones. Aku punya umban dan batu kecil. How are you going to do with that to kill this big man? Bagaimana kamu melakukannya menghadapi Goliat? If you are in that position, Jika kalian dalam posisi itu, you laugh at him. If you are a king, you laugh at him. If you are a king, you laugh at him. Laugh at David. Jika engkau adalah raja, apakah engkau akan mengizinkannya? Yes, Ya. correct. Now David goes in front of Goliath. Sekarang Daud berhadapan dengan Goliat di And he depannya tells Goliath, dan menghadapi Goliat. today I will cut off your neck. Hari ini aku akan cut off your neck. Aku akan memenggal lehermu. Take your head and give to the birds of the air. Ambil busurmu dan akan melepaskannya How ke udara. dare you speak against my God? Bagaimana bisa kamu berbicara kepada Tuhanku? How did he get that boldness? Dari mana dia mendapatkan keberanian ini? How did he get that? Bagaimana dia bisa mendapatkan keberanian ini? He knew God. Dia mengenal Tuhan. He knew God. Dia mengenal Tuhan. He knew God was behind him. Dia mengenal bahwa Tuhan ada di belakangnya. I want to pray in the name of Jesus Saya ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. to every person here. Untuk setiap orang yang ada di tempat ini. God is behind you. Tuhan di belakang Anda. God is behind you. Tuhan ada di belakang Anda. No devil can do anything to you. Tidak ada setan yang bisa melakukan apapun dalam hidup Anda. Probably in your business. Mungkin di dalam bisnis Anda. You might be thinking, how I'm going to run those business. It's a big project. Mungkin Anda berpikir bagaimana aku menjalankan bisnis ini proyek yang begitu besar. What will happen to me suddenly? Apa yang akan terjadi padaku dengan tiba-tiba? I don't know what will happen. Aku tidak tahu apa yang terjadi. But today the Holy Spirit tells. Tapi hari ini Tuhan Roh Kudus berkata. The Holy Spirit tells you. Tuhan Roh Kudus berkata kepada kalian. God is behind your success. Tuhan ada di belakang kesuksesan In kalian. the name of Jesus. Dalam nama Tuhan In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Clap your hands Yesus. and glorify God. Mari tepuk tangan dan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amen. Amen. Fourth one. Poin yang keempat. Don't limit God in a box. Jangan batasi Tuhan dalam kotak.
Don't limit God in a box. Jangan batasi Tuhan dalam kotak. Amen. Amin. Don't limit God in a box. What is Jangan this box? batasi Tuhan dalam sebuah kotak. Many times, can I take this? Yes. Okay. Many times Banyak kali we put God in this box kita menaruh Tuhan dalam kotak ini and we'll close it. dan kita menutupnya. And you'll say, this is my God. Dan kalian berkata dan kita berkata, ini Tuhanku. Hello. We limit God in a box. Kita membatasi Tuhan dalam sebuah kotak. Can God be put in a box? Dapatkah Tuhan ditaruh dalam sebuah kotak? Maybe you put God in a box called doctrine or logic. Mungkin Anda menaruh Tuhan dalam sebuah kotak, itu adalah sebuah logika, No, doktrin. God works like this only. Tuhan itu seperti ini, hanya seperti ini. No, God works only in this manner. Tuhan hanya bekerja seukuran ini. God is a God who works beyond your imagination. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja jauh di atas bayangan kalian. He can work in a way that you can never imagine. Dia bisa bekerja dengan cara yang kalian tidak bisa bayangkan. There are blind people who came to Jesus. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. For some people, He touched their hands and told open. Ada kali Tuhan menyentuh mata orang dan matanya tercelik. For some people, He stooped on the ground, took this one and put it on his eyes and told him to go wash it. Mengambil tanah, ludah dan ditaruh di matanya dan orang itu memuji Tuhan. But some people, He said, just go dip yourself there. Go dip yourself in the water. Dan beberapa ada yang mengalami, pergi, benamkan dirimu di dalam air. God does the healing, but you don't know how it will happen. God does the healing, but you do not know how will it happen. Tuhan melakukan penyembuhan, tapi kalian tidak mengetahui bagaimana ini bisa terjadi. Do you understand? Don't limit God. Jangan batasi Tuhan. Tell your neighbor and say, don't limit God. Katakan kepada samping kanan kiri, jangan batasi Tuhan. Don't limit God. Jangan batasi Tuhan. If you limit God, jika kalian membatasi then Tuhan, God will work only in the way that you imagine. maka Tuhan hanya akan bekerja sebatas imajinasi Anda. Amen. Amin. You have a big God. Kalian punya hati yang besar. So you have a big God. Kalian punya hati yang besar. He will provide all your needs according to your riches and glory. Dia akan menyediakan apa yang kalian butuhkan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Amen. Amin. The fourth key to defeat Goliath. Kunci keempat untuk mengalahkan Don't Goliat. limit God. Jangan batasi Tuhan. The fifth key. Kunci kelima. All things works together for good. Bagaimana semua hal bekerja demi kebaikan. Those who are called according to the purpose of God. Untuk bagi mereka yang dipanggil untuk tujuan Tuhan. Those who are called according to the purpose of God. Yang dipanggil menurut tujuan Tuhan. All things works together for good. Bagaimana semua hal bekerja bersama-sama demi kebaikan. You might say me, Pastor, Engkau mungkin berkata kepada saya, Pak Pendeta, was not good. My past was not good. Masa lalu saya tidak bagus. Pastor, I did this mistake. Pastor, saya punya kesalahan besar. Pastor, I don't know. My influence is small. Pastor, saya tidak tahu, tapi perasaanku sangat kecil. No, I don't have money. Saya tidak punya uang. I can't do all these things. I can't do all these things. Aku tidak bisa melakukan semua hal ini. You might have a lot of questions in your mind. Mungkin Anda punya pemikiran yang rendah dalam pikiran Anda. And you might think, how does God work? Dan Anda berpikir bagaimana Tuhan bisa bekerja. And you come short of the glory of God. Dan kalian sedang merendahkan kemuliaan Today Tuhan. God is announcing to you. Ada pengurapan Tuhan di dalam kalian. All things will work together for good. Semua hal akan bekerja demi kebaikan, untuk kebaikan. Amen. Let me tell you a story. Saya akan menceritakan sebuah Which cerita is from the Bible. berdasarkan firman Tuhan. Yeah, if you tell the story from the Bible, then you will understand. Jika kita menceritakan cerita yang dari firman Tuhan, kalian akan memahami. No, God told to Jonah, Tuhan berkata kepadamu Yunus, go to Nineveh. pergi ke Niniwe. But he went to Tarshish. Tapi dia pergi ke Tarsis. He disobeyed God. Dia sedang tidak mentaati Tuhan. You know why did he disobey God? Kalian mengerti kenapa dia tidak menaati Tuhan? You know why? Kalian tahu kenapa?
No, the people of Nineveh Sebab orang-orang Niniwe are very wicked people. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. You know, they peel the skin of the people. Mereka itu mengelupas kulit dari orang. Burn them alive. Mereka membakar manusia hidup-hidup. And sometimes they do all the things which is not right, lustfully, openly. Dan kadang-kadang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu secara terbuka. Wicked people. Orang jahat. Wicked people. Orang jahat. Listen to me. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. So now Jonah said, these kind of people are wicked. Jadi Yunus berkata, orang seperti ini. Oh God, why are you asking me to go there? Kenapa engkau menyuruh aku pergi ke sana? So he started escaping to Tarshish. Jadi kemudian ia membelok berjalan ke Tarsis. You know the story right now. Kalian mengerti ceritanya sekarang. There was a big flood, so they put him inside the water. Ada sampar, kemudian ada yang ada ikan besar yang menelangnya, kemudian and a big fish swallowed him. Ada ikan besar yang menelan dia. Now he came to know that he's walking in the wrong direction. Kemudian dia mengerti bahwa dia sedang berjalan dalam arah jalan yang salah. And he started doing fasting, praying, repentance in the fish. Dan kemudian dia berdoa, berpuasa di dalam perut ikan. Now the fish went and vomited him. Kemudian ikan itu pergi ke pinggir dan memuntahkannya. Vomited him. Memuntahkannya. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. Then when he preached the gospel, everyone were saved. After that he preached the gospel, everyone were saved. Saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka akan diselamatkan. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. How was the people of Nineveh got saved? Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang Niniwe? The people of Nineveh believed in goddess of sea. Orang-orang Niniwe itu percaya akan Tuhan yang mereka lihat. They think that anything that comes out of sea, it is from God. Mereka percaya bahwa apa-apa yang mereka lihat itu berasal dari Tuhan. Now the people saw that Jonah was vomited from the sea. Sekarang orang-orang itu melihat bahwa Yunus itu dimuntahkan dari mulut ikan besar. So now they say that this flow is from God. Jadi mereka tahu ini dari Tuhan. So when he preached the gospel, the whole city was saved. Jadi saat Injil diberitakan, seluruh kota itu diselamatkan. You know why? Kalian tahu kenapa? Jonah disobeyed God. Yunus itu tidak mentaati Tuhan. But God turned everything for good. Tapi Tuhan membalikkan semuanya menjadi kebaikan. Today I want to prophesy over your life. Hari ini aku ingin bernubuat buat kalian semua. Everything in your life was turning for good. Semua hal dalam hidup Anda akan berubah menjadi kebaikan. Your past is turning for good. Masa lalu akan berubah menjadi kebaikan. God is turning your past for good. Tuhan akan mengubah masa lalu Anda menjadi kebaikan. All the people who have rejected you. Semua orang yang mengalahkan Anda. All the people who have made you suffer. Semua orang yang membuat kalian menderita. All the people who have put you down. Semua orang yang membuat kalian down. People who have said you're your failure. People who have said that you are failure. Tuhan yang orang yang mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang gagal. Today God is announcing it is a time of restoration. Hari ini Tuhan memproklamasikan bahwa ini adalah musim dari perubahan. It is a time that God is turning all things for good in the name of Jesus. Ini adalah masa Tuhan memutarbalikan semuanya demi kebaikan. And I pray and prophesy over your life. Saya berdoa dan bernubuat buat hidup Anda. Arise and shine. Bangkit dan bersinarlah. For the glory of the Lord has come. Sebab kemuliaan Tuhan sudah datang. This is a season of
of healing. Ini adalah musim kesembuhan. This is a season of breakthrough. Ini adalah musim breakthrough. This is a time that you are going to defeat Goliath. Ini adalah musim di mana kalian akan mengalahkan Goliat. This is a time that no weapon fashioned against you shall ever prosper. Ini adalah masa di mana kalian akan mendapatkan kelimpahan. You shall rise above every storm. Kalian akan bangkit dan menjadi kuat. You shall rise above every storm. Dan kalian akan bangkit dan mengalahkan semua badai. You will be like an eagle rising above every storm. Kalian akan terbang seperti Raja Wali dan semakin kuat. All things are working together for good for one who called according to his purpose. Semua mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil demi tujuannya. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Arise. Bangkit. For you will defeat your Goliath. Sebab kalian telah mengalahkan Goliat. Your Goliath will be under your feet. Kalian akan mengalahkan ketakutan kalian. Your sickness will be under your feet. Kesakitan kalian akan ada di bawah kaki Your kalian. poverty will be under your feet. Kemiskinan akan ada di bawah kaki kalian. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Can Tuhan. you close your eyes? Can you close your eyes? Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Jesus. Terima Thank kasih you, Tuhan Jesus. Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Slaying your Goliath. Bunuh Goliat Anda. Slaying your Goliath. Bunuh Goliat Anda. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I touch each and every one. Tuhan jamah setiap orang. Let the destiny of defeating Goliath come over their life. Biarlah destiny yang mengalahkan Goliat datang atas hidup I am mereka. prophesying over this place. Aku bernubuat atas tempat ini. This will be a place of signs and wonders. Ini adalah tempat di mana tanda-tanda ajaib terjadi. This will be a place of signs and wonders. Ini akan menjadi tempat tanda-tanda keajaiban. And I pray Dan aku berdoa, everyone who come here will drink the living waters. setiap orang yang akan datang ke sini akan meminum air And I kehidupan. pray that mighty leaders will arise from this place. Dan aku berdoa pemimpin-pemimpin yang luar biasa akan bangkit dari tempat ini. And you shall see prosperity and success in your business and your workplace. Dan engkau akan berjalan dalam kesuksesan dalam bisnis Anda. This will be a place where nobody will lack nothing. Ini adalah tempat di mana tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Let the anointing of the Lord multiply. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan Multiply. berlipat kali ganda. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Touch everyone, Father. Jamah setiap orang Bapa. Lord, I pray for the leaders. Buat para pemimpin. I pray for the pastors. Aku berdoa untuk Bapak Pendeta. I pray the crown of glory is coming over everyone. Aku berdoa untuk mahkota kemuliaan Tuhan atas In the setiap orang. name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa aku berdoa. Amin, amin, Amin. Amin. Amin.